Kurungsat play kurungsat. That is the reason. Okay. Tahu ang kok paitak kisi. Desi jorabo paitik kaya. Hai usakao. Ini shilong the gyan, the knowledge. Am think is a narratives na jago. The knowledge ngate civilized borrow ni thani sibi tongko. Okay. Agar civilized kok thai bai, tai kok thai kurungsat city. Anda kalau misalkan, mungkin tu city ni borong ya. Contoh borong halau tongani borong. We are tribal, we are uncivilized. Okay? Noro, our uncivilized. Noro, city ho tong yang nak. No, kita ni tu knowledge beri. You don't have any knowledge system. Permanent ka. Noro, civilization ni. Je hierarchy tong mani. Civilization में कैसा है कि तुमले so your position in the hierarchy of the civilization is at the bottom end. Ini jadi kita ini pokoknya nung kese nung pot kaya nung hamya nung citra nung batasan mukhang ya. This is how hegemony works. Hegemony ang tingin samtango. Oh, hegemony ni sinino. Tini. Hata ni sini borok pai sao. Nini Kokborok no sinako ke moti senango, sute senango. Ani sate kiri. Tambagai an pot kaya. Tambagai gan tani simungkuri. Tambagai hingga Antonio tong ya borong halang tu setu. These are the narratives. And if you were to fight back, you have to understand the logic behind the narratives. Narrative ni upar ko tam samutang ito. Tamo musuh mas samutang ito. Nomor berapa? Awak identify kelima yang mana semua orang yang membaca. Say, tahu sama-sama kok sawan. Awak sebaik sangat tu lazim kirinan kiri. Cini bisino, bro, bocini baru. Tripura sini bocini baru. Cini baru kita. Borok Kokborok speech communication plan apa? Siapa? Borok tahu Kokborok ini tahu itu. Teman ni, apa ni? Bangsa tahu Tripura Kok ini. Kaji hisab bocini na, hisab kiri bocini na, makai bocini na, berutai bocini na. Hai se dharana tamani. মাত্র 6 সংখ্যা নক্ষতা আসলে অর্থে কাগজে কলমে পত্রে পত্রিকায় রিসার্চ ওয়ার্কে সাইমার 6 সংখ্যা নক্ষতা जोंगा जोंनि আলাদা ক্লাইমাতে সারা এলাকা থেকে जोंनि ग्रुप कैसा माकाई का वॉइस में फाइकर जे हाइडी रुतुबिने नाशकोले तामुका कुबुइनो कुबुइने रुतुबिना नहीं तो बात करी एक बच्चे कोकबोरोक डिपार्टमेंट खोलो का एमए चालू का एमए पीएचडी स्टार्ट का पीएचडी चलाई नौकरी का अर्थात एक भाषा नहीं जाना तो मुझे एकेडमिक स्टार्ट है बात कोकबोरोक नहीं टाइमिंग ना करी ना एकेडमिक से देवरेर प्रति जो शिक्षा पद्धति चालू है सारा पृथ्वी रे जेटा जड़िए आछे এখন পর্যন্ত সেটা এমএ পিএইচডি পর্যন্ত
উইদিন দেয়ার মিনস উইদিন সিলেবাস। তারপর সিলেবাস বহির্ভূত জীবন জীবিকা এবং সাহিত্যের ব্যক্তি আছে, সেটা একাডেমিক সিলেবাসে থাকে না। শিক্ষার তো শেষ নাই। কিন্তু ওই যে 5 সংখ্যা বেরিয়েছিল, এতটুকুই বলেছিল যারা জনশিক্ষা করে গেছেন। আমরা যখন এই জিনিসটাকে নিয়ে গবেষণা করি, তাবৎ নখটা ঋতুবিকারী Khwlaijakha, more than 22 issues we are published by সংখ্যা page. We have got copies. ভুগাস কথা বলছি না, 22টা সংখ্যার কপি আমার মোবাইলে থাকার কথা। নিজেকে জানা, নিজের সীমানি, নিজের কখনো সীমানি, নিজের কখনই যে ডেভেলপমেন্ট মানে আবু সীমানি। What was the relation between a king and জনশিক্ষা leaders? It is a very important issue. Entirely academic issue. রাজা সেই সময় ত্রিপুরার প্রশাসন, সেই রাজাদের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছিলেন জনশিক্ষা সমিতির নেতারা। কি ছিল সম্পর্ক?